माटी आनिक हालत पूरा खराब। ओहो हेलो हाय नमस्कार मु राजा आपन को स्वागत करछि मो नया यूट्यूब चैनल रियल राजा ब्लॉग्स को। तो यहाँ हूँ मो नया यूट्यूब चैनल जो मु मोर लाइफस्टाइल आपण मान सहित वीडियो माध्यम रे जनइबी। कि आई होप कि आपन को वीडियो भल लगे। यदि वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और निज सांग मान सहित भी शेयर करवा बहुत सारा भल पाइपर। Man, Anthony, look at me. तो ये समस्त आसते माटी एठू नबाकू एडो भल गणेश पूजा माटी ना तो आकाश माटी नार एक्सपीरियंस किन कौन तोर बहुत बहुत भला कौट बेंगलोर आसला बरा तमे बेंगलोर आसला छतिया बटरे प्राण हारिला। बुड परिश्रमी पिला होची हमर ऋषिकेश जे कि आसुची टीड़ा होची कौन भोजी खाइ होची गले ताको ताके गोटा आडवाडे मिलियो सबुठ परिश्रमी परिश्रमी अवार्ड गोस टू ऋषिकेश। गाड़ी चलाउजी मोड़ी पकाउजी गोटे पूरा पाउ माटी बरा कोन एक्सपीरियंस एवं किछि नाही आपणकर मुखरू हमर दर्शक बंधु कोन जानिबा को चाहुछंती कोन कहबे आपण। अरे एटी दूरे रह रे एइड अछि तम राजाई कोन कोन तो सब वर्ष गणेश पूजा होतला ए वर्ष भली हैरान को वर्ष हेनी नै नै सेठू माटी आनिक हालत पूरा खराब। तो माटी एबे आसिक एठे रही जाइए। तो टिके समय पर आम खाई सारा टिके रेस्ट नहीं सारा पर पुणी स्टाण्ड बाड़ा हम। तो तापर मूर्ति काम स्टार्ट करिया। ओहो जा बे फाइनली स्टांट रेडी हो जाइए। ओडिया ओडिया बंधा स्टार्ट हम। तो आगो को देखिए ओडिया केमती बंधा होची।
ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ ହାଲି ହେଲା ପରେ ମୁଢ଼ି ଖିଆ। ହେଲେ କାଲି କାଲି କାଲିର ଆଇଟମଟା କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଭାଇ କହେ ଭାଲୁ ଭାଇ କାଲି କ'ଣ କରିବା? ଖୁସିକେଶ କାଲିର ଆଇଟମ କ'ଣ? ନା ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଚିକେନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଆମିଷ ବିନା ନିରାମିଷରେ ବିନା ଆମିଷରେ। ପଣା କଫି କଫି ବିସ୍କୁଟ ନହେଲେ କଫି କେକ୍ ଆକାଶରେ ତାର ତିନିଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଣା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଫି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସର କୋଉଟା ନାଇଁ ପଣା କରିବା ପଣା। ତ ଫାଇନାଲି ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଳ ଭିଡ଼ା କାମ ସରିଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ଅଛି। ତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି, ନିଦ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା ବାଏ। କାଲିଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କଟ୍।